दूता सर्वरी निशानी सी थ्री रात्रि त्रिजामा क्षणदाख्यबः अच्छा विभावरी तम श्रीनगर जनी जामिनी तमी ठीक तमी बंदे रात्र रात्र एही रात्र समय रे आपणंगर एही नाट्यबा मंदिर को मते डाकिबार उद्देश्य कोन हे महाप्रभु तोर रक्षक ए निचौर धकले की आसिरे ए नाट्यबा मंदिर मोर बसिरे निचौर धकले की आसिरे ए नाट्यबा मंदिर मोर बसिरे तोर रक्षक कहानी के बीच सुनी की अब कालो डकहिनी सिर पकई बिचार हानी रे ए निचौर धकले की आसिरे ए नाट्यबा मंदिर मोर बसिरे मंदिरे मोर इंद्र चंद्र वरुण कुबेर नैऋत्य जमा भास्कर इंद्र चंद्र वरुण कुबेर नैऋत्य जब भास्कर अर्थात यही पर जो हमरा 33 कोटी देवता रही छथि जहर मंदिर रे सूर्यनर प्रवेश करिबर सक्षम नहीं सक्षम नाही मोहर मंदिर किए से पछी मोर 10 साल धरी बारंबार डाक देव अति चंचल बुझियास निश्चय बुझिबे आज्ञा हां बुझिबा पूर्व हमरा गोटे श्लोक आसला टिके प्रस्ताव सुंदर कोन उद्यमं साहसं धैर्यं बलं बुद्धि पराक्रमं षडेते चतुर्तिष्ठति तत्र देव विसंगतः आर भावार्थ यार अर्थटा होछि हां उद्यम साहस धैर्य बल बुद्धि एवं पराक्रमं अच्छा अच्छा षडेते चतुर्तिष्ठति माने छटी गुण जा पाखरे थाए तत्र देव विसंगतः ताको देवता माने मते भय करंदी एडे मु जहा देखि करिया सुछि आपन ठारे छडी गुणे परिपूर्ण भाव रहिछि तेनु आपन को भय न करी पुनी आपन द्वार देश को आसी 10 साल धरी कैसे बारंबार डाक देव छी आपन कहले मन 10 नाम बोली ठीक अछि आपन केते बेले को जागा रे कोन कोन कर्म करी आपन को नाम डबै छंदी आपन ठीक भाव रे आपन 10 नाम कहिबे मु आपन गोटिए गोटिए नाम 10 टी नाम गणित करबी अच्छा ना ना गा खाली कहि देल हबनी ना ते बेले को जागा रे कोन कोन कर्म करी को नामटा को बैछंदी आपन ठीक भाव रे आपन 10 नाम कहिबे मु आपन गोटिए गोटिए नाम 10 टी नाम गणित करबी काई बचले रे कृष्ण मुझे कर्मर विशद केमिति नामडी बैछंदी लक्ष्य करम दगा वचन रे कृष्ण मुझे कर्म रे विशद एलुकरी मर नमो अर्जुन पद वचन रे कृष्ण मुझे कर्म रे विशद का लक्ष्य करम दगा अर्जुन वचन गुड़ी कृष्ण शब्द होछि आज्ञा कला कला बोलिया जिनिस होछि मिछ अर्जुन वचन गुड़ी मिथ्या हे वर्णसिना किंतु कर्म रे विशद विशदर अर्थ होछि आज्ञा धला अच्छा आपनकर शरीरटा कला ही पारे वचनटा मिथ्या ही पारे किंतु जहा करिवि बोली कहितिबे सत्य बात करितिबे कर दे कि छाड़ देबे ठीक यस सहज बाला नंदी
বেশ যাহা করি বলি কহিଥିବେ কাহা করিগিরি দেখাইদেবে বলে- বচনটা মিথ্যা হইপারে কইবাটা মিছ হইপারে বচনটা মিথ্যা হইপারে কহিবাটা আসি বলি কহিଥିବେ আসি ন পারে খালি আসলেনি পরা রহিগলে সবু যাক সে লোকটা কেতে টঙ্কা খরচ করিকিরি কালি নাটকটা করি বলি চিন্তা করছিলে আসিল বচনটা মিথ্যা হইপারে কিন্তু মাত্র কর্মটা সত যাহা করি বলি কইরা করিকি ହଁ କରିଦେଇକି ରହିଯିବେ ସିନା ମାତ୍ର କାମଟା ସଫା করিকি দেখে দাও ভূত ତେଣୁ କରି ମୋର ନାମ ଅର୍ଜୁନ ପଦ ঠিক ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ଲାଗା ନଅ ଗୋଟି ନାମ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ ତ କାଳ ହୋଇ ଅଛି ମୋର ଗାତ୍ର ଅଛି ମୋର ଗାତ୍ର ତେଣୁ ଦିଦି କୃଷ୍ଣ ମତେ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ତତ ଗାତ୍ର ମାନେ ଶରୀର ଗାତ୍ର ମାନେ ଶରୀର ଶରୀର। ଏ ଶରୀରଟା ଆପଣଙ୍କର କଳା ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତମର ନାମ ହେଲା ଦିତି କୃଷ୍ଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତମ ନାମ ହେଲା ଦିତି କୃଷ୍ଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଗାଲେ ଛାଡ଼ିବେନି ତମର ବୁଝିଲେ କି ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ବିରାଟ ଅର୍ଜୁନ ହଁ ହଁ ଜାଣିଛ ନା ଦେଖିନଥିବ ଏ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲ ଯିଏକି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି ଆମର ଭାରତର ଆମକୁ ଯୋଉ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ନା ନାହିଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା ଆମ ନାଟ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ନା ଆମ ମନଟା ଖୁସି ନା ନା ନାହିଁ କି ତେଣୁ ଆଉ ତମେ ଏମିତି ଏପଟେ ସେପଟେ ଏବେ তু টেম্পর গালো তো গোস উপা বইছি କିରଟା ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇଥିବେ আউ তো গোস উপা বইছি ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ନାମ ଲାଗା ଆଉ 8 ଗୋଟି ନାମ କୁହନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଫାଲଗୁନି ମୋର ଜନ୍ମର ନକ୍ଷତ୍ର ଜନମ ନକ୍ଷତ୍ର ତେଣୁ ଫାଲଗୁନି ମୋର ନାମଟି ବିଦିତ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଗୋଟି ନାମ ଲାଗା 7 ଗୋଟି ନାମ କୁହନ୍ତୁ କୁବେର ପରରୁ ଜିଣି ଆଣିଥିଲି ଧନ ଆଣିଥିଲି ଧନ ଧନୁର୍ଜୟୀ ନାମ ମତେ ଦେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ ତ୍ରିଲୋଚନ କି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଏ ନାଁଟି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 4 ଗୋଟି ନାମ ହେଲା 6 ଗୋଟି ନାମ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜିଣି ରଥ ଫେରାଇ ତ ନାହିଁ ଫେରଇ ତ ନାହିଁ ଏଣୁ କରି ମୋର ନାମ ଅଟଇ ବିଜୟୀ ଆପଣ ଜୟ କରିକିରି ଆସିଥିବା ଯୋଗୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ବିଜୟୀ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 5 ଗୋଟି ନାମ ହେଲା 5 ଗୋଟି ନାମ କୁହନ୍ତୁ ଦୁଇ ହସ୍ତ ସମଭାବେ ପାରାଇ ତ ବିନ୍ଧି ଆରଇ ଯେ ବିନ୍ଧି ଏଣୁ ସଭ୍ୟ ସଚିବର ନାମଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 6 ଗୋଟି ନାମ ହେଲା ଆଉ 4 ଗୋଟି ନାମ କୁହନ୍ତୁ ଭୂତ ସାଗରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବନ୍ଧିଥିଲି ମୁଁ ତ ସାଗରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବନ୍ଧିଥିଲି ମୁଁ ତ ତମେ ବାନ୍ଧିଛ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଲି ତମେ ବାନ୍ଧିଛ ହଁ ଏ କାଣି ଏମିତି ଡାବା ମାରା କଥା ହେଇ! ମୁଁ ବାନ୍ଧିଛି ମୁଁ କରିଛି ମୋର ଘର ମୋର ଦ୍ୱାର ମୋର ଜମି ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ মো মাইপ ହେଇ! ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖିଲେ ଆମର ସଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋହମତ୍କରରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ମାଇଙ୍ଗରୁ ଧନ ଧନ ଯୌବନକର ବଂହର ତିନି ମିଛାଦଙ୍ଗାଳ ସର୍ବଂ ମାୟାମୟମିତ ବିଖଳେ ହିତା ବ୍ରହ୍ମଂ ପଦ ପ୍ରବିଶେଷ ବିଦିତ୍ୱା यार अर्थटा कोन बुझिल कि कौन मांगुर धन धन यौवन करबन हाँ धन जन आउ यौवन अच्छा अच्छा गोटियाला धन आज्ञा धनटा सबुले जनकर पाख रहिबनी आपण आज कोटिपति कालीर दांडरे भिकारी हेतिबे आज दांडरे भिकारी हेतिबे काली को कोटिपति हेबेनी जिमदी अंधार उज्जवल रहिछि ना नहीं हां हां से प्रकार धनटा रे बापा एबे धनटा को जागृत भाव रखिबे एबे थिबो गोटे सेकंड भीतर नथिबो कोडा पळो यौवन माने चेहरा ए चेहराटा मते तमर सबुले प्रकार रहिबनी नहीं से भाबू तो ता गाला कहि फुली फुली सबले रहिबो रे बो नाही रे बापा 2 वर्ष गला को तळको नहीं पडियो ए यौवनटा मते रहिबनी बाल्य होइतिल यौवन प्राप्त हला तापरे वृद्ध अवस्था हो तापरे संसार चाली जीवा मर्त्य मंडल देह बई देवता होइले मरई मरई तेणु करी मांगुर धन धन यौवन करबन हरति मिषादंकाल सर्वं माया मयमिद मिखलं हित्वा ब्रह्मं पद प्रविशेष विदित्वा ब्रह्म पद को टिके स्मरण करिबा दरकार जोडी संकीर्तन ए बाप बस बस तो बेसी होछ बा पुणी हमर शंकराचार्य गुडी श्लोक लिखिले कौन बोली नलिनी दलगत दलमति तरलं तत्पद जीवनं मति सय चपलं क्षणमिय सजने संगतैरका भवति भवनावं तरणि नौका अच्छा अच्छा आगे नलिनी बंदा का पद्म हाँ हाँ नलिनी बंदे पद्म तार दल उची पत्र पद्म पत्र ऊपर
ପାଣି ଟୋପାଟିଏ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତିକା ଟଳମଳ 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 ଯେମିତିକା ହେଉଛି ଏ ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର। ଆରେ ପଦ୍ମ ପତ୍ର ଉପରୁ କୋ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ପାଣି ଟୋପାଟା ଖସିକିରି ପଡ଼ିଯିବ କିଏ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମର ଶରୀର ଭିତରୁ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ କିଏ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ପରା ଜନ୍ମ ମରଣ ବରସା ଏହା ନ ଜାଣନ୍ତି ପୁରୁଷା। ତେଣୁ ନଳିନୀ ଦଳଗତ ଦଳମତି ତଳରମ ତତ୍ଵତ ଜୀବନ ମତି ଶୈଚ ବଳ କ୍ଷଣମିଏ ସଜନେ ସଙ୍ଗତ ଇରକାରେ ମାନବ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ସଜନେ ସଙ୍ଗତ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ଏ ଭବ ସଂସାରରୁ ପାରି ହୁଅ। ତେଣୁ କରି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ବୀର ମୁଁ କରିଛି ମୋର ଘର ମୋର ଦ୍ୱାର ମୋର ବାପା ମୋର ମା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ମାଇକିନା କେହି କାହାର ନାହିଁ। ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା? ଅଛି କି? ଯାହାକୁ ଆମେ ହାତ ଧରିକିରି ବାହାଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ଯୋଉ ବାହାଇଥିଲେ ଯୋଉ ମାଇକିନାକୁ ଆମେ ବି ବାହାଇଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତମର କଥା ଶୁଣିବନି। ସେ ମଧ୍ୟ ତମର କଥା ଶୁଣିବନି। ଶୁଣିବ କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ତମେ ଚାଲିଯିବ ତମ ପଛରେ କଣ ତମର ମାଇକିନାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ପୋଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି କି? ଯାଉଛି କାନ୍ଦିକିରି? ନା ନା ଗୋଟେ ଦିନ ଦି ଦିନ ପାଇଁ 2-4 ଦିନ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ ତାପରେ ଅଣ୍ଡାଳି ହବ। ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଯାକ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିଥିଲେ ଝିଅ? କେତେ ଟଙ୍କା ରଖି? କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। LIC କେତେ କରାଇଥିଲା? ସେ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଯାହାକୁ ହାତ ଧରିକିରି ଭାଇଥିଲା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ପାଶୁଡ଼ି ଗଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଯାକ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖେ? LIC 4ଟା କରାଇଥିଲା କୋଉଠି ଆଣିଲ ଝିଅ? ଯାହା ପଚାରିବୁ ଜାଲ ଯେ LIC ଏଜେଣ୍ଟ ବାଲାକୁ ପଚାରିବୁ ଡାକି ଆଣି ଜାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କେହି କାହାର ନାହିଁ ମାତ୍ର ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜର। ତେଣୁ କରି ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆହୁରି ଘର ବୋରିୟ ଯିଛୁ ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ଘର ବୋଲିୟ ଯିଛୁ যেতে পদার্থ ঘট ছাড়িলে তোতে বলিবে ভূতরে সগলা মন। ए घट छाड़िले तोते बोलिबे भूत। सुराट बम्बे जाइकिरी लक्षाधिक टंका अर्जिकिरी घर द्वार जमी बाड़ी पुओ झील को बा कलु मात्र मल्ला समय किए पचारे से सब भूतटा बोली कहे कहीं तुम बारीपटे जदि उदाहरण स्वरूप जदि आम जा बारीपटे जदि मल्ला लोक बारीपटे जीव खाली किसी ना जदि फुल गछटा टे धड़धाड़ खड़खाड़ होगा जदि कहले हईल झील ए झील बापा से फुल गछ मूल रही मुझे देखी तो ठिया तो मुझे देखिली ठिया को बापा को माँ आसो हे हाँ ए जीव जीवार निकटे नहीं संशय अन्य घटी ए परमात्मा जीवा परे आउ तरे अन्य घट को से वर्तमान चली जीव खाली जीवनी आज्ञा आमे भावुछंदी ए जो 84 लक्ष जोनि वर्तमान जन्म हेबा परे तापरे मनुष्य जन्मटा पाइबा जे जदि भल काम करथिबो तापरे तमे पाइबो खाली रे पाइबो नहीं भल काम जदि करिथिबा ताहाले तमे पाइबो। प्रथम रे कीट रूप रे जन्म हबो कीट रूप रे जन्म हबो तापरे पशु रूप रे जन्म हबो पर्वत पहाड़ रूप रे जन्म हबो तापरे मर्कट रूप रे 4 लाख वर्ष वर्तमान जी मर्कट रूप रे जन्म हबो तापरे मनुष्य जन्मटा पाइबा केमिति पाइबो भल कर्म करिथिले भल काम जदि करिछ तापरे तमे मनुष्य जन्मटा
ପାଇବ ବୁଝିଲେ କି ତେଣୁ ଘର ବୋଲି ଅର୍ଜୁ ଛୁରିଆ ଦେବତାର୍ଥ ଏ ଘଟ ଛାଡ଼ିଲେ ତୋତେ ବୋଲିବେ ଭୂତ ଆହୁରି ଘର ଘରଣୀ ବସି କେଳାଉଥିବେ ଘର ଘରଣୀ ବସି କେଳାଉଥିବେ ଘେଣି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ শোধ হইবে রে সগলা মন বন্ধু কুটুম্ব শুদ্ধি হইবে মল্লা দিন মালপଣା তা বার্ষি দিন পিতা আউ কিଏ কান্দিବାକୁ নাই ଆଉ ସରିଲା ସେଠି ଯେତେ ଦିନ ଗନ୍ଧ ତାପରେ 4 ପଣା 5 ପଣା 7 ପଣା 8 ପଣା 9 ପଣା ସରିଗଲା ପଣା ଦିଆଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ହଁ ପଣା ଦିଆଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ବାପାକୁ ଦେବେନି ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ବାପା ପାଖକୁ ଆସିବେନି କି ମିଠା ଟିଏ ଦବନି ଯେତେବେଳେ ଠିକ ମୁଁ 7 ପଣା ଦେବିଲ ମୁଁ 8 ପଣା ଦେବିଲ ମୁଁ 9 ପଣା ଦେବିଲ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ପଣା ସତରେ ମିଛ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବାବୁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ଦବାନି ଯୋଉ ଠାକୁରକୁ ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଦବା କ'ଣ ମିଳିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର ପୂର୍ବରୁ କହି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ କିଏ ବାପା ମା ସେଇ ବାପା ମାକୁ ଆମେ ଦବାନି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାତି 4ଟାରୁ ତମେ ପଳବ ଯାହା ଯାହାର ବାରିପଟେ କି ଦାଣ୍ଡପଟି ଅଛି କିଏ ନ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଉଠିବ ଯାହା ଯେତିକି ଫୁଲ ଅଣ୍ଡାଳି ଦବ ତାପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକିରି ତମେ ଢକ 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 ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଦେବତାକୁ ତମେ ପଚାରିବନି କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ ବାପା ମାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ପଚାରିବନି ଇଆଡ଼େ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକିରି ଢକ 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 ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ତମର କିଛି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହବନି ଏଇଟା ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ସତ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ତମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ରାତି 4ଟାରୁ ଢକ 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 ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥରଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ତାକୁ ଭଲ ସାରା ପଚାରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାପା ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ନାଇଁ ଏ ତମେ ବାପା ମାକୁ ମୁଠାଟିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନଥିବ ବାପା ମାକୁ ପଚାରୁ ନଥିବ ତମେ ଯାଇକିରି ମଳା ଭଞ୍ଜା ଯାଇକିରି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଢକ 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 ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ପାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଚର୍ମ ବଢ଼ିଛି ନା 84 କି আচ্ছা আচ্ছা ଏ ଚିତ୍ତ ତ ଦିଅ ନୀଳଗିରି ବାସିକି ଚର୍ମ ବେଢ଼ିଛି ନା 84 କି ଏ ଚର୍ମଟା ବେଢ଼ିଛି 84 କି 84 ବୋଲେ କେତେ ବୁଝିଲ কেতে 4 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡ ଏ 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡ 84 এই যে 84 লক্ষ জনের আমি ভ্রমণ করি বর্তমান আমি জন্মগ্রহণ করিছন্তি আপন মানকু গোটিয়ে কথা কহিবি লক্ষ্য করন্তু আমার যে কি পুরী ধামরে কেতুটা রথ আছে আজ্ঞা 3টা রথ আছে না নাই সে চক কেতুটা লেগে তা ভিতর আছে গোটিয়ে রথর হউছি 14 চক 14 আউ গোটিয়ে রথর হউছি 12 চক আউ গোটিয়ে রথর হউছি 16 চক 16 12 14 কেতে লাগা 42 গলা 42 আসিলা 42 কেতে মিশা ভিতরে 84 বেশ এই 84 লক্ষ জনি নামে ভ্রমণ করি করি চর্ম বেড়িছি না 84 কি অর্থাৎ 3 হাত চাখণ্ড বা 14 পা এ মনুষ্য শরীরটা হচ্ছে আজ্ঞা 14 পা 3 হাত চাখণ্ড 3 হাত চাখণ্ড আজ্ঞা হাতটা কেতে চাখণ্ড বুঝিছন্তি কেতে চাখণ্ড 2 চাখণ্ড হেলে 3 হাতরে কেতে চাখণ্ড হলা 6 চাখণ্ড এ চাখণ্ড বাকি থিলা 7 চাখণ্ড হলা হেলে চাখণ্ডটা কেতে অঙ্গুল কেতে 12 অঙ্গুল হেলে 1200টা কেতে হেলা 84 84 এম জায়গা পাঠ পড়ু তারে বো আরে 84
ଓ ଚଉରାଣ ତେଣୁକରି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ବୀର ମୁଁ କରିଛି ମୋର ଘର ମୋର ଦ୍ୱାର ମୋର ଜମି ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ କେହି କାହାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ଏକା ଯିବା ମଧ୍ୟ ଏକା ଆସିଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟରୁ ଏ ଶୂନ୍ୟ ଦେହ ଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବ ଅବନାକ୍ଷର ଏ ବାପ ଏ ଶୂନ୍ୟ ଦେହ ପୁଅ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଯିବ କେହି କହିପାରିବନି ରେ ବାପା। ତେଣୁକରି ତମେ କହୁଛ ସାଗରରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲି ମୁଁ ତ ତମେ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛ ତମେ ବାନ୍ଧିନ ଟେମ୍ପର ବତନ ଟେମ୍ପର କଣ କେ ଭାଇ ତୁ ଯାଇ ବାନ୍ଧିଛୁ ଟେମ୍ପର କଥା ତେଣୁ ତମେ ବାନ୍ଧିନ ସାଗରରେ ସରବନ୍ଧ କରିଥିଲ ତମେ କିନ୍ତୁ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଭଗବାନ ରାମ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ତମେ ବାନ୍ଧିଥିଲ ସରବନ୍ଧ ନା ନାହିଁ ସୁଗନ୍ଧିକା ହରଣ ଆପଣ ମାନେ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଅର୍ଜୁନ ବୀର ସରବନ୍ଧ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ରାମ ଯେ କି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସରବନ୍ଧ ସାଗରରେ ସରବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଦୂତ ପାର୍ଥ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ଅଞ୍ଜନା ସୁତ କି ହନୁମାନ ଏ ନାଁଟା ଦେଇଥିଲେ ପାର୍ଥ ବୋଲି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 7 ଗୋଟି ନାମ ହେଲା 3 ଗୋଟି ନାମ କହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଦୂତ শুক্রাচার্য অস্পেত হয়ে বেরোতে হুয়ে মারা রথে এনু শ্বেত বাহিনী বলিন বলন্তি সমস্তে এনু শ্বেত বাহিনী বলিন বলন্তি সমস্তে। তেবে আপনাদের 8 গোটি নাম লাগা 2টি নাম তোর কেন বিভৎস কর্মকু করিগে নাই কি উঠারে বিভৎস বলিন মতে গে দেই শান্তি নরে হই অছি মরণে শিররে কিরটি বন্ধা হই অছি মরণে মুন্ডরে কিরটি তেণু করি মর নাম হে অটই কীর্তি বন্ধ আড়ে ଯିବା ପରାଲ ଅର୍ଜୁନର କି କାମ କରିବି କୁହ ହେ ଅର୍ଜୁନର ବାପ କି କାମ କରିବି କୁହ ହେ ଅର୍ଜୁନର ବାପ ମାଣ୍ଡିଆ ଘରୁଥିଲି ମୁଁ କାଲି ରାତି ଆମ ଘରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଘୁରିବୁ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର 10 ଗୋଟି ନାମ ଆଜ୍ଞା 10 ପ୍ରକାରେ ଦୂତ ଏହିପରି 10 ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ 10 ଗୋଟି ଉପକାର କରି 10 ନାମକୁ ମୁଁ ଧାରଣ କରିଅଛି ତୁମେ କଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଛ?